नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के रंगपुर पेट्रोल पंप में बाबुल मनिक नाम के एक शख्स की मौत को लेकर इलाके में छाई तनाव के माहौल। पुलिस सुपर की मौजूदगी में मामले की छानबीन का दिया गया आश्वासन। सोनाई क्षेत्र में अवसर प्राप्त एक खंड उन्नयन अधिकारी द्वारा एक किशोरी को निर्यातन किए जाने के आरोप पर किया गया गिरफ्तार। समाज में बढ़ रही है असामाजिक गतिविधियां। सिलचर के कालाइन क्षेत्र में दीगरकाल समाज उन्नयन संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ टीकाकरण व कोविड जांच कार्यक्रम। बड़े मात्रा में लोगों ने दिया योगदान। ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा मिलने पर लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण के चलते 3 लोगों की हुई मौत। 131 पाए गए एक्टिव। आईसीयू में जी रहे हैं 77 लोग। करीमगंज जिले के चोरगला क्षेत्र से पुलिस प्रशासन ने जब्त किया 50,000 याबा टेबलेट। नशे के सरबराह में कड़ी कार्रवाई कर रही है जिला प्रशासन। वन व पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने बराक घाटी के सभी स्तर के वन कर्मियों को वन भूमि सुरक्षा का किया मांग। हर कदम उठाए जाने का दिया निर्देश। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के रंगपुर क्षेत्र में रंगपुर पेट्रोल पुलिस के कार्यकर्ताओं द्वारा रंगपुर इलाके से कोविड प्रोटोकॉल को तोड़े जाने के साथ साथ 144 धारा तोड़े जाने के आरोप में बाबुल मनिक नाम के एक व्यापारी को अपनी हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लिए जाने के बाद जब उसे रंगपुर थाने में ले जाया गया तो इसी दौरान इस व्यक्ति को अस्वस्थता का अनुभव हुआ, जिसके चलते उसे इलाज के लिए सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय भेजा गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। एकाएक तनाव में आकर इस व्यक्ति की शारीरिक हालात नाजुक होने की जानकारी मिली है। दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि थाने में ले जाने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा उसे शारीरिक तौर पे टॉर्चर किया गया। मुद्दे को लेकर छानबीन तो बड़ी मात्रा में चल रही है, लेकिन इसी दौरान बाबुल मनिक की मौत हो जाने पर पूरे इलाके में क्षोभ की स्थिति उभर कर आई। लोगों ने रात करीब 1:30 बजे तक रंगपुर थाने का घेराव किया। तत्पश्चात पुलिस सुपर चंद्रकांत वैभव निम्बालकर घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जानकारी लिया। लगातार परिवार वर्ग को सरकारी सहयोगिता तथा हर प्रकार के सहयोग प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया, लेकिन परिवार सदस्य मानने में नाराज थे। लंबे अरसे के तनाखींची के बाद आखिरकार लोगों में तनाव का माहौल छाया रहा। पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं की शारीरिक निर्यातन की वारदात कई क्षेत्र में घटने के बाद एकाएक बाबुल मनिक की मौत को लेकर पूरे इलाके में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी का माहौल बना रहा। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में उनके शव को पोस्टमार्टम के बाद में आपसी बातचीत के जरिए परिवार सदस्य के हाथों सौंप दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस के निर्यातन के चलते ऐसे व्यक्तियों की मौत हो रही है, लोग निर्यातित हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या परेशानी है? क्योंकि कई क्षेत्र में लोग सरकारी अधिनियम को जहां नहीं मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी अपनी वर्दी का रूप दिखाकर लोगों को परेशान करता कई क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। अपनी सकले जाने जी कोविड महामारी कारण कर्फ्यू और कोविड प्रोटोकॉल जी आईन संगत इम्पोज करा जाए आमार रंगपुर पीपी सदर थाना सिलचर सदर थाना अंतर्गत पेट्रोलिंग जाते एट दुकान तो खोला पाले ग्रोसरी शॉप। एक ग्रोसरी शॉप जेटा खोला पाले ताते ओनर और शॉप ओनर प्लस 3 जन मानु ताते देखा पाले जे इन वायलेशन ऑफ कर्फ्यू नॉर्म कर्फ्यू भंग करी आछे। इहतर अगेन्स्टत आमी जेटु सकलो डिस्ट्रिक्टते कठोर पदक्षेप लैছোঁ। इहतक अगेन्स्टत लिगेल एक्शनर बारे इहतक थानाले आना हल। थानाले आनार पिছত ताते बाकी केजनो तत मानु आसिले थानाते। सडनली तारपरा जी शॉप ओनर आसिले बाबुल मनिक एज 51 इयर्स तार घर तो घर तो करती ग्राम तेखर घर पर
যেতিয়া তেওঁ ইয়াত অহাৰ পিছত কমপ্লেইন কৰিলে যে তাৰ বেছি স্ৱেটিং হৈ আছে আৰু বুকুত অলপ বিষ হৈ আছে বুলি কৈছে। ইমিডিয়েটলি লগে লগে ৰংপুৰ থানাৰ ইনচাৰ্জ WSI বৰষা বুঢ়াগোহাঁই তেখেতে লগে লগে ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰক জনালে, তেওঁক মাতিলে। মতাৰ পিছত তেওঁক এনেইতো আমি গোটেইখিনি লিগেল প্ৰক্ৰিয়াটো অলমষ্ট কমপ্লিট হৈছিলে আৰু তাক হেণ্ড অভাৰ কৰাৰ কাৰণে তাক মাতিলে, কিন্তু তেওঁ যেতিয়া বেছি বিষ হৈ গ'ল ইমিডিয়েট আমি লগে লগে থানা গাড়ীত বহাই তাক চিভিল হস্পিটেলত লৈ গ'লোঁ। চিভিল হস্পিটেলে তাৰ পৰা ৰেফাৰ কৰি দিলে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত। তাতে ট্ৰিটিং ডক্টৰে তেখেতক ডেথ ডিক্লেয়াৰ কৰিলে। যিখিনি ইয়াত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বাকী কেইজন হেৰি আছিলে, উইটনেছ আছিলে, উইটনেছ সেইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে সেই দোকানতে আছিলে, তেওঁলোককো লগত লৈ অনা হৈছিলে। সেইকেইটাও সাক্ষী আছে যে পুলিচে ইয়াত কোনো মাৰপিট কৰা নাই, তেখেতৰ কিবা এটা নিজৰ বেমাৰী হ'ব পাৰে বুলি আমি বৰ্তমান মানে প্রাইমা ফেসি তেনেকুৱা লাগি আছে। ভাবছে দোকান থেকে খুলে একটু চিনি নেই গা, আর এমন সময় বৃষ্টি হয়েছে আর একটু তালাটা খুলে ঢুকছে একটু চিনি লইতো, আর এমন সময় পুলিশের গাড়ি ঢুকছে, ঢুকিয়া যেমনি খুশি মাইরা আর গাড়ি তুললা লই আইছে, আর লই আইছে, লইয়া এরা মারছে মাইরা। এরপরে একটু পরে আমার ছেলের কাছে ফোন করে তোমরা মানুষ মেডিকেল ফাটাইছে আমার গাড়িয়ে। এরপর আমার ছেলে গেছে গিয়া দেখে ও মারা গেছে। এরা মারতে মারতে মাইরা ফেলাইছে, মারতে মারতে মাইরা ফেলাইছে, যেমনে খুশি মারছে, যেমনে খুশি মারছে। বৃষ্টির সময় ধরো 7টা হয়েছে না এরকম টাইমে, তারা যেমনে খুশি মারছে। সুস্থ মানুষ, আমার জামাইয়ের কোনো অসুখ বিসুখ নাই, কোনো অসুখ বিসুখ নাই, সুস্থ মানুষ। তারা দইরা আনছে, তোরা ফাইন লাগে ফাইন দিব। আমার তো মানুষ এইরকম ভাবে মারবার কথা না, আমার মানুষ লাগে, আমার মানুষ লাগে, আমার মানুষ লাগে, আমার মানুষ দেখ, আমার মানুষ লাগে, আমার মানুষ চাই। এরা मार। सिलचर की सोनाबाड़ी घाट क्षेत्र में एक शिशु कन्या को निर्यातन किए जाने के आरोप पर भूतपूर्व खंड उन्नयन अधिकारी मतीबुर रहमान मजूमदार तथा उनके भाई आताबुर रहमान मजूमदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूत्र के अनुसार गैर जिम्मेदाराना तौर पर किशोरी को अपने घर बुलाकर कामकाज किए जाने का निर्देश दिया गया। कुछ देर काम करने के बाद किशोरी जब अपना घर जाना चाहती थी तो इसी दौरान उसे जमकर पिटाई किया गया। इस पिटाई का वीडियो वायरल होने के चलते लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिली। कुछ लोगों ने इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई भी किया, जिसके चलते आखिरकार पुलिस प्रशासन दबाव में आकर खंड उन्नयन अधिकारी अफसर प्राप्त मोतीबुर रहमान मजूमदार तथा उनके भाई आताबुर रहमान मजूमदार को गिरफ्तार किया। बहरहाल लश्कर पदवी की इस किशोरी का उम्र 11 साल बताया जा रहा है, जो कि अध्ययन में जुड़ी हुई है, लेकिन आसपास के रहने वाले के होने के चलते अक्सर उनके घर में 2-4 पैसे के लिए काम करती थी और उसे बुलाकर पैसा भी दिया जाता था, काम भी करवाया जाता था। लेकिन किशोरी से काम करवाए जाने के आरोप तथा शारीरिक निर्यातन का वीडियो वायरल होते ही लोगों में नाराजगी का माहौल छाया रहा। आखिरकार पुलिस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। Taruh.
মামা যদি যাইতাম আমার যদি যাইতাম মামা গরম কইরা আমার মামা আর করতাম না আর করতাম না তো মামা আর করতাম না আর কইতাম না আতাবুর মজুমদার আর মুন্না মজুমদার। আতাবুরের মুন্নাটা আছে মতি মজুমদার আর মুন্না হইল গিয়া আসলে বাসা কোন জায়গা? নগরঘাট পার্ট 2। আচ্ছা, ভিডিওতে দেখা গেছে যে যারা মারে রাত যারা খারাপ। ও তো একজন হইল গিয়া বিজিও আর একজন হইল মুন্না মজুমদার। তারা কোন জায়গা? আপনার ভিডিও কোন জায়গা? ও তাই মনে কর ভিডিও কোন জায়গা দিই মানে নরের হান্দি যাম পার্ট 2 না, ভিডিও মানে কোন জায়গার কোন ব্লকের ভিডিও? নাই মনে নাই বলে কারণ এখন কি চাই আপনি? আমি তো থানাতে গেলাম কেস করার। আমরা বিচার চাই। এটা কইছি আমরা তো দরবার করার না পাই। তারা হয়তো কইন তারা থানাখন তো লইলিছ এটা হয়তো বুঝিনি। তারা এখন থানাখন তো লইলিছ, এটা মানে তোমরা যাও থানা কোনটা করতে পারো রোজ গিয়া। তো আমরা আইলাম, আমরা তো কেস দিছো? কেস দিয়ে ভিডিও কল দেখাইলাম আমরা। মেরে পাইছো? হ্যাঁ, মেরে পাইছি, এখন লইছি আমরা। তারা জেলাতে মারছে, মেয়েটা মারিলি মারিলে মানে চান্স তারা মানে ওটা করছেন তারা। আপনারা এখন কিটা চাই? আমরা তো চাই মানে আমরা একটা মানে সাজা চাই, তারা উপযুক্ত উপযুক্ত বিচার আমরা চাই, ওটা চাই। এটা কথা বুঝিনি তারা যেটা করছেন, যে পজিশনটা করছেন মানে মারবার মানে ওগুলা মানে ফেস করছেন তারা মানে মুখটা মানে নাটটা বান্ধিলে আর নানাটা স্কুলের ছাত্র, এটা মানে এরকম মারবার কোনো কথা বেরিয়ে না। 17 দিন টিকার চলে জি 17 দিন টিকার পরে এটা ওই লাগা তো 2 দিন হয়ে গেছে। এটা আমরা তো জানি না ভিডিও যেন ভাইরাস হয়েছে যেন নাকি শেষ হয়েছে না গেছে, এটা গেছি না আমরা ভিডিওটা দেখা বাদে আমরা করছি। ভিডিওটা কে বানাইছে? এটাকে মানে ঠিকই বানাইছে, এটা নিজে জানি না, এটা তো সে মানে বানাইতে পারে, এটা বানাই সারিছে এই হোয়াটসঅ্যাপে দিলেছে। জি না এটা মানে গায়া হয়েছে না, এটা গায়া হয়েছে না। জি এন্ডারে এখন হয়েছে টাকায় মারবা দরবার কইলা ভিডিও ভাইরাল যেতে আমার আর হইল লাগে। জি তারা রাস্তা পাই সময় নিয়া কাম করাই আর আমি তো বন্ধ করে দিয়েছি 2 মাস বন্ধ করানির বাদে এরপরে একদিন তারা সেদিনকে যে ঘটনা হয়েছে যেন রাস্তা পাই যেতে কইছে তো দাদিয়ে ডাকের তোর শুনি এতিয়া কই আইলে নিয়ে করে ইয়ে করে নিয়ে যেতে লাগাইছে লাগানির পরে মস্ত ইয়ে করছে। তো ভিডিওটা খুব মারছে, কে মারছে ভিডিও আতাবুর আর ইভোর ভুয়া 3 জনে মারছে, খুব মারছে। মারিয়া আমি কালকে তারা লিয়া গিয়ে আমার মেয়ের মুখে দিয়ে বিলাডা কইলাম ওটা দেখো জানি দাদা কিতা কেলেন মাইলা আমরা কই তোমরা কি জুয়াই ধরে আমরা তা নাও দেওয়া পুলিশ দেওয়া ও মা তো মাত্র আমরা কেসে আইছি, এখন কেস আই দিয়া এখন তারা সাক্ষী তো পাইছি, মোবাইলে তো पूरा দিছে। कालाई क्षेत्र में दीगर खाल समाज उन्नयन संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्नयन संस्था के प्रेक्षागृह में 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के बीच वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में 150 लोगों को जो कि 45 साल के ज़्यादा थे इस दिन वैक्सीनेशन प्रदान किया गया। 140 लोगों को इस दिन जो 18 साल के उम्र के ज़्यादा हैं उन्हें भी वैक्सीन प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में समाज उन्नयन संस्थान के ओर से क्लब के सभापति सुब्रत चक्रवर्ती, रितिन्द्र पाल, सुमन दास, मान्ना पाल, गणेश राय, दीपंकर गोस्वामी, युवा शक्ति क्लब की ओर से बापटू पाल, अनुज कांति पाल, लिटन घोष, टिंकू कानू, किंकर मिश्र, विवाह दास व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। सुचारू रूप से इस वैक्सीनेशन कैंप को सफल किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब्दुल हमीद, विश्वनाथ शाह, रूपम मालाकार, मीरा दास, नीलिमा दास, फिरोजा सुल्ताना तथा अनवारा बेगम व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद रहकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सहयोग भी किया और कार्यक्रम को सफल भी किया। ऐसे वैक्सीनेशन कैंप आने वाले दिनों में और भी आयोजित किए जाने के लिए आवासीय क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य विभाग व समाज उन्नयन संस्था के कार्यकर्ताओं के प्रति मांग रखा गया है। आज जलालपुर ब्लक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रेर व्यवस्थापनाय देहकार समाज उन्नयन संस्थाय कोरोना वैक्सीन शुरू হয়েছে চলছে। आज 45 বছর ঊর্ধ্বে 150 জন লোকের সেই ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে এবং 18 বয়সের ঊর্ধ্বে 130 জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে গত বুধবার এরকম দেহকার সমাজ সংস্থায় একটি শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই শিবিরে 171 জন 45 বছর বয়সের ঊর্ধ্বে লোকদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। এই যে ভ্যাকসিন কর্মসূচি সেটাকে
সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করেছে দীর্ঘকাল সমাজ সংস্থার প্রত্যেক সদস্য এবং দীর্ঘকাল যুবশক্তি ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যরা তার সহযোগিতা করেছেন। তাদের সহযোগিতায় এই শিবিরগুলো খুব সুন্দর এবং সার্থক হয়েছে। আর আমরা প্রত্যেকের কাছে বার্তা দিতে চাই যে ভারত সরকার বা আসাম সরকারের উদ্যোগে প্রত্যেকে বিনামূল্যে সেই ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। সবাই যাতে ভ্যাকসিন নেওয়া হয়। করোনা প্রতিরোধ করতে হলে আমরা সবাই ভ্যাকসিন নিতে হবে। তার জন্য আমরা সবাইকে অনুরোধ রাখছি প্রত্যেকে নিজ নিজ টিকাকেন্দ্রে গিয়ে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য এবং সর্বদা মাস্ক পরিধান করার জন্য, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য। আমরা সংস্থার পক্ষ থেকে বিশেষ করে জালালপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওনারা যেভাবে প্রতিটি ডিপিতে বা প্রতিটি এলাকাতে গিয়ে, বাজার এলাকাতে গিয়ে ওনারা মানুষকে সচেতন করছেন এবং ভ্যাকসিন পাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন, তার জন্য সবাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে 18 বছরের ঊর্ধ্বে এই এলাকার 130 জন যুবক যুবতী ভ্যাকসিন নিয়েছেন। এটা খুবই সামান্য। এই এলাকায় 18 বছরের ঊর্ধ্বে অনেক যুবক যুবতী রয়েছেন এখনও ভ্যাকসিন নেন নাই। আজকে প্রায় 5 শতাধিক যুবক যুবতী এসেছিলেন ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য। তো আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে আগামীতে ভ্যাকসিনের সুযোগ করে দেওয়া হবে। ওই এলাকায় যাতে প্রত্যেক যুবক যুবতী 18 বছরের ঊর্ধ্বে যারা রয়েছেন ভ্যাকসিনের সুযোগ তাড়াতাড়ি নিতে পারেন, তার জন্য আমরা স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে অনুরোধ রাখছি এই এলাকায় আরও শিবির করার জন্য। এবং আমরা সংস্থার পক্ষ থেকে জালালপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এসটিএম এইসব বা অন্যান্য আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা করব যাতে এলাকায় অতি সত্ত্বর 18 বছরের মধ্যে যাতে আরও ভ্যাকসিন নেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। शिवचर चिकित्सा महाविद्यालय में दिन रात एक कर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा जिला प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में सहयोग भी किया जा रहा है। सूत्र के अनुसार पिछले दिनों केवल 3 लोगों की मौत हुई है। सूत्र के अनुसार कुल 131 लोग एक्टिव पाए गए हैं। आईसीयू में 77 लोगों का इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर में कुल 14 लोग हैं। ऑक्सीजन के जरिए 102 लोगों को सहयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए शिवचर चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक डॉक्टर भास्कर गुप्त ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य उजागर किए। আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 131 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। আইসিইউতে 77 জন পেশেন্ট আছেন এবং কোভিড ওয়ার্ডে 54 জন পেশেন্ট আছেন। ভেন্টিলেটর সাপোর্টে 14 জন পেশেন্ট আছেন এবং অক্সিজেন সাপোর্টে 102 জন পেশেন্ট আছেন। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 19 জন পেশেন্ট কোভিড নিয়ে ভর্তি হয়েছেন এবং 20 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। গত 24 ঘন্টায় 7 জন পেশেন্ট কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভর্তি হয়েছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 16টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটি-পিসিআর 25টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। কোভিড উপসর্গে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 3 জন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম পেশেন্ট শ্রী শফিকুর রহমান, ওনার বয়স 54 বছর। উনি কালীগঞ্জ করিমগঞ্জ থেকে এসেছিলেন। উনি গত 15 জুন শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 19 জুন সকাল 7:45 ওনার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রীমতী রহিমা বেগম বরভিয়া, ওনার বয়স 48 বছর। উনি হাইলাকান্দি থেকে এসেছিলেন। উনি গত 18 জুন শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 19 জুন সকাল 11:30 ওনার মৃত্যু হয়েছে। তৃতীয় শ্রী শীতাংশু নাথ, ওনার বয়স 49 বছর। উনি হাইলাকান্দি থেকে এসেছিলেন। উনি গত 17 জুন শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 19 জুন বিকাল 2টা बजे उनर मृत्यु হয়েছে। राज्य केंद्र सरकार, जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग के ड्रग्स विरोधी कार्यक्रम के चलते करीमगंज जिले के चोरगोला इलाके से 20,000 टेबलेट जब्त किया गया है, जिसका मालिक सुल्तान अहमद बताया जा रहा है। खुफिया सूचना के आधार पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि सुल्तान अहमद ने इन ड्रग्स को किसी व्यक्ति के पास विक्रय करने के लिए जब लाया तो ट्रैकर के जरिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर करीमगंज जिले के जबानपुर इलाके के इम्ताज अली नाम के एक व्यक्ति के घर से 50,000 रुपए के टेबलेट तथा 5,000 रुपए के जाली नोट व 10 ग्राम हीरोइन करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर जब्त किया है और उसे कानूनी हिरासत में पूछताछ के लिए लिया है। प्राय 20,000 टेबलेट हमें उद्धार करा হৈছে। আপনার চোরগোলা ব্রিজটো পোৱাৰ আগে হাইৱেটো আছিলে, হাইৱেৰ ওচৰতে ল'ৰা এটা গাড়ী এখনৰ ৰৈ থকা দেখা পাইছিলে। সন্দেহজনকভাৱে তাক চাৰ্চ কৰা হৈছিলে। তেতিয়া ল'ৰাটোৱে জাপ মাৰি দিছিলে। পিছত যেতিয়া বজাৰৰ ফালে জাপ মাৰিছিল তেতিয়া তাক ধৰা হৈছিলে। বেকআউট যেতিয়া চাৰ্চ কৰা হ'ল তেতিয়াই তাতে আমি টেবলেটটো পোৱা গৈছিল, 20,000 টেবলেট। ল'ৰাটোৰ নাম সুলতান আহমেদ, তেওঁৰ ঘৰ আপোনাৰ ভাংগা। আৰু কোনোবা আছিল নেকি লগতে? নাই, অকলে আছিল। গাড়ীৰ পৰা মাৰিছে যাক? নাই নাই, ই তাৰমানে তাৰ সোধপোছ কৰাৰ মতে সি গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ কাৰণে ট্ৰাক অপেক্ষা কৰি আছে আৰু ল'ৰাটো বোলে গুৱাহাটীত উবেৰ গাড়ী চলায়।
সেইটো গুৱাহাটীত চলে। আৰু যোৱাকালি কিবা FICN ধৰিছিল নেকি? নাই, কালিও ঠিক তেনেকৈ কালি জুবেনপুৰ আপোনাৰ টোল গেটৰ ওচৰত এটা ইণ্টাজ আলী নামৰ মানুহ এজনৰ ঘৰত আমি চাৰ্চ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া তাতে আমি প্ৰায় 50,000 টকা কেছ আৰু লগতে আপোনাৰ 5,000 টকা ফেক ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি নোট আছিলে, লগতে প্ৰায় 10 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ ৰিকভাৰী কৰিছোঁ। কি নাম তেওঁৰ? তাৰ ইণ্টাজ আলী को हमें अरेस्ट करा। राज्य के वन पर्यावरण व मीन विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने बराक घाटी के वन भूमि की सुरक्षा निश्चित तौर पर करने के लिए वनकर्ताओं को निर्देश दिया है। शिवचर के जिला उपायुक्त के कॉन्फ्रेंस हॉल में वन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में वन व पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने यह निर्देश दिया। उनका कहना था कि वन भूमि में किसी भी प्रकार की अवैध दखल, पेड़ों की कटाई तथा जानवरों की निधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में कोई भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ी कार्रवाई के जरिए इस संदर्भ में आपराधिक गतिविधियों का सजा भी प्रदान किया जाएगा। वन के संरक्षण, जानवरों के संरक्षण सहित कई और मुद्दे को लेकर इन्होंने वन विभाग के कार्यकर्ताओं को जागरूक किया और संदर्भ में अहम कदम उठाने का मांग भी रखा। किसी भी तरह की सहयोगिता प्रदान किए जाने के क्षेत्र में हमेशा उनका सहयोगिता बरकरार रखने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। साथ ही पूरे प्रकृति के वातावरण संप्रदान के रूप में बनाए रखने के लिए कदम उठाने के लिए भी वन विभाग के कार्यकर्ताओं से अपील किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में विधायक दीपायन चक्रवर्ती, उदामपुर के विधायक मीरकांति सोम, लखीमपुर के विधायक कौशिक राय, जिला उपायुक्त कीर्ति जोली, PCCF AM सिंह, CCF बराक घाटी के जतिन शर्मा, DFO शानीदेव चौधरी, DFO जैनुर अली, DFO ममताज अली व दूसरे कई कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। যিমানখিনি অফিচাৰ আছে তেওঁলোকক খুব সোনকালেই লৈ ল'ব, ৰাইট ফ্ৰম ভিডিঅ' অফিচাৰটো উলিয়াব, কিমান বছৰ ইয়াতে আছে, ঘৰত আছে, কি আছে, গোটেইখিনি লৈ আমি একেলগতে তেওঁলোকৰ ভালৰ কাৰণে আমাৰ কোনো হেৰি, তেওঁলোকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিছে, ভাল কামটো কৰিব লাগিব, নহ'লে ৰিটায়াৰমেণ্টত যোৱাৰ পাছতে কি ক'ব, এটাতো ক'ব লাগিব ঘৰত গৈ, খালি ঘৰত গৈ ক'লেও হ'ব নেকি, বোলে তোমাৰ কাৰণে ইমান দিন আমি চুৰি চামাৰি কৰিম, টকা আনি ঘৰ বান্ধিলোঁ, ক'লেতো নহয়। কিছুমান কথা আৰু বাকী কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াতে 10টা গাছেৰ পুলি লগাইছোঁ, ইয়াতে 10টা গাড়ী ধৰিছোঁ, এইবিলাকৰ লগত থাকিব লাগিব যে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভালৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা যদি বেছি দিন আছে আমি উঠাই দিছোঁ, ক'ত লৈ যাম, কি কৰিম, এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, এইটো সোনকালে উঠাই 1-1.5 মাহৰ ভিতৰত এই কাম কাৰণ বৰাক ভেলী আছে। এতিয়া ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল এটা আমাৰ মাটিৰ কথা আছে, ছেকেণ্ড আমি যিটো কৰোঁ আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ আৰু মানে ট্ৰী গাছ, এইটোৱে আমাৰ অৰিজিনেল কাম। আমাৰ মাটিৰ ওপৰত কি থাকে, গাছ থাকে, সেইটোৰ কাৰণে আমি দায়বদ্ধতা আছে আমাৰ, আৰু আমাৰ মাটিৰ ওপৰত ৱাইল্ড লাইফ আছে, সেইটোৰ কাৰণে দায়বদ্ধতা আছে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কালিও দেখিছে এটা বাঘ মাৰিছিল আমাক, মানে কৰিছে মৰিলে, এইটো লৈ বহুত কথা কৰিছে। অহাৰ আগতে এই যে আমি সুধিছিলোঁ CMA মন্ত্ৰী এটা ব্যৱস্থা লৈছিল যে আমি কৰিম আমাৰ ইয়াতে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এটা কৰাৰ কাৰণে, ডিভিজন কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ। এতিয়া এই ব্যৱস্থাটো এইটো বহুতখিনি কাম আগত বাঢ়ি গৈছে, বহুতখিনি কাম, এইটো কিমানখিনি হৈছে जिन लोग 100 साल से है इन लोग का तकलीफ हो, उनका घर पे पानी आ जाता है और हमारा फॉरेस्ट कार में बैठ के हम लोग देखता हूँ जो ऐसा कर रहे, तो ठीक है वो पहले कर लीजिए। जहाँ आदमी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इधर में पहले हम लोग एक एविक्शन शुरू करें। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह
हम भी बारिश में खूब भीगे, पर जब वापस आए तो बारिश में भीगने की वजह से प्रिया को सर्दी लग गई। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी, जैसे चाय में कोई जादू सा हो। तभी तो हम कहते हैं, बुखार खांसी या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में कछार जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से कछार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण के पहले दिन कुल 8,784 लोगों को टीका प्रदान किया गया है। इसके अलावा पंचायत स्तर पर कुल 29 स्थानों पर 8,774 लोगों को कोविड टीकाकरण दिया गया। जिला उपायुक्त कीर्तिजोली बादरी चंद्रपुर जीपी के 649 नंबर माधारपुर एलपी स्कूल तथा कई और क्षेत्र में टीकाकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस क्षेत्र में लोगों को सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया। इस दिन के कार्यक्रम में जिला परिषद के सीईओ एलडेट फाइरम, जेडीसी जे के राजवंशी, स्वास्थ्यकर्ता डॉक्टर पी के राय, असिस्टेंट कमिश्नर अभिनव सिंह व डीएमई सुमन चौधरी व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद थे। सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आप आज आए हैं एजी लेने के लिए, बट ये प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए और लोग आना पड़ेगा। आपके गांव में आज के दिन में मेडिकल विभाग से 10 लोग आए हैं, एक टेस्टिंग टीम, एक वैक्सीनेशन टीम, आपको फिर लेके जाने के लिए सारा व्यवस्था किया रखा है। ये बार बार नहीं मिलता है। आज आपके गांव में आया है, कल किसी और गांव में जाना पड़ता है, क्योंकि सभी गांव को हमको कवर करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, जो मेरे मित्र भी बोले हैं, कि आप जब वैक्सीन लेके घर जाएंगे सबको बोलिएगा, भाभी मामा चाची सबको बोलिएगा कि यहाँ पे वैक्सीन हो रहा है, आप आके ले लीजिएगा। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये सुनने में आया है कि वैक्सीन ख़राब है, सुनने में आया है कि ये कोरोना देता है, ये सब झूठ बात है। हम खुद वैक्सीन लिए हैं, ये वैक्सीन अच्छा है आपके लिए, ये महामारी से लड़ाई करने के लिए आपकी शरीर की क्षमता वो बढ़ाती है। तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आजू बाजू अगर वगैरह की कहानियाँ मत सुनिएगा। मार्केट में यही वैक्सीन जो आपको दे रहे हैं वो 800 रुपये में मिलता है। टेस्टिंग का कनेक्ट करेंगे तो और 1000 रुपये का खर्चा होता है। सरकार आपको फ्री दे रहा है। सरकार हम खुद लिए हैं, यहाँ पे बैठे हुए सारे मेरे टीम जो है वो सभी वैक्सीन लिए हैं। अगर हम ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं। मैं स्पेशली महिलाओं को बोलना चाहती हूँ, आज के दिन में आपका परसेंटेज बहुत कम है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, हाँ कि नहीं? तो आपको, आपके सहेलियों को, आपके एसएचजी मेंबर्स को, आपके भाभी चाची सासू माँ सभी को लेके आना है एंड वैक्सीन लेना है। पर सेशन हम 250-300 का टारगेट ले रहे हैं। अगर उतना नहीं मिल पाएगा, मेडिकल टीम वेट करते करते चला जाएगा और कहीं और चला जाएगा। तो आपकी गांव में ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है, प्लीज़ इसको इस्तेमाल कीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेशन पता नहीं कब होगा
और 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद टाइम लगेगा। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे ये जो यंग पढ़े लिखे लड़के हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप गांव में अपने परदादे दादे उन सबको बोलिएगा कि आके वैक्सीन लेने के लिए। वैक्सीन आप जैसे याद है बचपन में हमने पोलियो वैक्सीन लिया था, कुछ भी टीका लगता है तो थोड़ा यहाँ पे दर्द होता है। ये AFI ऑब्जर्वेशन आ गया आपका, वो कुछ बोल रहे थे ना कि किसने ये कर तो 10-10 का पकड़ आज तो आई थिंक इतना निकलेगा, लास्ट में आपको पता बराकबेली मीडिया फोरम के कार्यकर्ता सुधम्बर सिन्हा ने काठाखाल पुलिस थाने के राजमार्ग के संस्कार का मांग किया है। सूत्र के अनुसार इस क्षेत्र में यातायात के दौरान लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता है। विभागीय कार्यकर्ता जीपी सभापति विधायक व सांसद के पास लगातार अपील किए जाने के बाद भी इस क्षेत्र में कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। 37 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग से काठाखाल के पुराने फेरीघाट के राजमार्ग तथा बोड़खोला काटीगुड़ा अलगापुर तीनों समष्टि के क्षेत्र में यातायात के लिए लोग बेहद परेशानी झेलते हैं। छात्र छात्रा, मरीज, नौकरी में जुटे लोग तथा श्रमजीवी लोग यातायात के दौरान इस क्षेत्र में बेहद परेशानी के दौर से गुजरने पर उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। काठाखाल पुलिस थाने के राजमार्ग के संस्कार तथा दूसरे क्षेत्र के राजमार्ग के संस्कार को सामने रखते हुए राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष सुधम्बर सिन्हा ने अपनी अपील भी रखे। नमस्कार, আমি বরাকবলি মিডিয়া ফোরামের চেয়ারম্যান সুধীন্দ্র সিনহা। আজকে অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি, আমরা সাংবাদিক, আমরা গ্রামে গঞ্জে এলাকায় প্রত্যেকটি স্তরে গিয়ে আমরা সংবাদ সংগ্রহ করি, কিন্তু আমাদের অফিসের পাশে এবং বিশেষ করে কাটাখাল পুলিশ ফাঁড়ির যোগাযোগ রাস্তা যেটা কালীনগর জিপির ৩য় খণ্ডের ৩৭ নং জাতীয় সড়ক হইতে পুরনো ফেরিঘাট, এই রাস্তাটির বহুবার নেতা মন্ত্রীদের আমরা দাবি জানিয়েছি এলাকার তরফ থেকে, কিন্তু নেতা মন্ত্রীরা নীরবতা পালন করছে। জানি না কী কারণে। এত গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি কাঠাখাল পুলিশ ফাঁড়িতে হাজার হাজার শত শত মানুষ ন্যায়ের বিচারের জন্য আসা যাওয়া করে, কিন্তু বর্তমানে এই রাস্তাটি একটা স্কুল আছে 458 নম্বর বিবেকানন্দ পাঠশালা, ছোটো ছোটো শিশুরা ওই স্কুলে যাতায়াত করে, এবং পাশে জানকীচরণ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, কাঠিগড়া সমষ্টির কিছু অংশ কয়েকটি জিপির লোক এখানে আসা যাওয়া করে, বরখলা সমষ্টির লোক এই রাস্তা দিয়ে যোগাযোগ, এবং আলগাপুর বিধানসভার অধীনে গ্রামের হাজার হাজার লোক এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে, চাকরিজীবী, শ্রমজীবী, ছাত্রছাত্রী। কিন্তু আমি এই ব্যাপার নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এবং সাংসদ হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জের সাংসদ ত্রিপুরনাথ মালা এবং স্থানীয় বিধায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই এলাকার এত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি এত বেহাল, ওনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি খুব শীঘ্রই যাতে এই রাস্তাটি তৈরি করে দিলে এই এলাকার ছাত্রছাত্রী এবং শ্রমজীবী মানুষের একটু উপকার হবে বলে, এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান, পুলিশ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। রুগী, শ্রমজীবী মানুষ, ছাত্রছাত্রী, শত শত লোক প্রতিদিন আসা যাওয়া করে, সবার জানা এবং সবার দেখা, কিন্তু কী কারণে রাস্তাটি তৈরি হচ্ছে না সে ব্যাপারে আমি এলাকার জনগণ বারবার আমাদেরকে বলে যে এগুলা একটু পত্রপত্রিকা লেখার জন্য নিজেই দুঃখিত। এই রাস্তাটি জনপ্রতিনিধিরা, সরকার হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে, কিন্তু এই রাস্তার প্রতি একবারও নজর কেন রাখা হয় না। তাই আমি সাংসদ, বিধায়ক এবং 5 গ্রাম কালীনগর জেলা পরিষদ সদস্য এবং জিপি সভাপতি, সভানেত্রী সবাইকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি খুব শীঘ্রই এই রাস্তাটি যাতে তৈরি করে দেওয়া যায়। कटिहार जिले के लखीपुर विधानसभा समष्टि के अंतर्गत पैलापुर जयपुर राजमार्ग बेहाल होने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यह क्षेत्र एक तरफ पैलापुर क्षेत्र में पड़ता है तो दूसरी तरफ जयपुर क्षेत्र में पड़ता है, तो इसीलिए इस क्षेत्र की संस्कार कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। विधायक कौशिक राय तथा दूसरे कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के समक्ष इस संदर्भ में अपील भी किया गया है।
लगातार अपील के बाद भी क्षेत्र में संस्कार कार्य नहीं होने पर पिछले कई वर्षों से इलाके के लोग बेहाल हालात में जी रहे हैं। इस संदर्भ में हमारे पत्रकार नैतिक सील ने विस्तारित तथ्य इलाके के क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत के दौरान तथ्य उजागर किए हैं। করছি যখন লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক মহাশয় যখন রাস্তা দেখভাল করছেন, উনি জায়গায় জায়গায় গিয়ে রোড সড়ক পরিদর্শন করছেন, উনি নজর রাখছেন, তখন আশা করছি ভালো হবে। এই রাস্তায় এসেছিলেন? এই রাস্তায় এসেছিলেন তিনি। কি বলেছেন? আপনারা ছিলেন ওখানে? আমরা ছিলাম না, কিন্তু শুনে পেয়েছি যে ভালো হবে বলে তিনি মানে আভাস জানান, এখানে মানে আশ্বাস দেন তিনি এখানে লোক থাকবেন। তো কাজকাম তো নিম্নমানের হয়েছিল। ডিপার্টমেন্টালি ওটা ইনকোয়ারি হয়েছিল, আপনারা কি দেখেছেন ঠিক বাস্তবে হয়েছিল কি? ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে যে রাস্তা আবার আপনার যে ভুল ত্রুটি ছিল ওটা পূর্ণ করা হবে, ওটা হবে, ওটা এই কাজটা করেই কি আপনারা রাস্তা কমপ্লিট হবে? আপনারা কি মনে করেন? না, রাস্তা ভালোই হবে। উনি যখন খেয়াল রাখছেন সবসময়, বর্তমানে বিধায়ক রাস্তা ভালোই। वन्य प्राणियों की संरक्षण तथा प्रकृति के वातावरण सुचारू रूप से बनाए रखने के उद्देश्य को सामने रख वन विभाग कड़ी कार्रवाई कर रही है। कई परियोजनाओं का वास्तवायन भी किया जा रहा है, जिसके चलते पूरे बराक घाटी में वन संरक्षण के ऊपर अहम भूमिका निभाया जा रहा है। साथ ही असम की जमीन मिजोरम सरकार द्वारा जिस क्षेत्र में दखल किया गया है उनको सुचारू रूप से वापस लाना व अभी भी कई क्षेत्र में जो जमीन बचे हुए हैं उसे सुचारू रूप से संरक्षण किए जाने के लिए वन विभाग अहम कदम उठा रहा है। शिलचर के आवर्त भवन में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने इस सत्र में विस्तारित खुलासा भी किए। হ্যাঁ, আজকে আমাদের ডিসির কনফারেন্স রুমে আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আমরা এখানে ফরেস্টের রিভিউ করেছি। তো আমাদের সঙ্গে এই জেলার 3 জন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। মিহির সোম ছিলেন, আমাদের কৌশিক রায় মহোদয় ছিলেন, আর শিলচরের রাজু দাও ছিলেন, শিলচরের সম্মানীয় বিধায়ক। গুয়াহাটি থেকে আমাদের হেড অফ ফরেস্ট ফোর্স তিনিও এসছেন, পিসিসিএফ ফোর্স। এটার মূল কারণ ছিল যে ইদানিংকালে আপনারা দেখছেন যে মিজোরামের পক্ষ থেকে হাইলাকান্দি বা করিমগঞ্জের কিছু জায়গায় ওরা বেদখল করার চেষ্টা করছেন। তো এটার সম্পূর্ণ তথ্য ইত্যাদি নেওয়ার জন্য, কারণ যদিও আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে তার ব্যবস্থা চলছে, বিভাগের পক্ষ থেকেও আমরা অফিসার গিয়েছেন, আমাদের এডিশনাল পিসিসিএফ তারা গিয়েছেন, এবং আমাদের হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ আমাদের ডিজিপির থেকে আরম্ভ করে অনেক উচ্চপদস্থ যারা কর্মকর্তারা তারা গিয়েছেন, ডিসিএসপি সবাই খবর রাখছেন। তারপরেও একটা যৌথভাবে 3 জেলা আমরা বসে এ নিয়ে কিছু চর্চা হয়েছে। আর বাকি যে চর্চা, এগুলো সত্যিকার অর্থে আমরা কিভাবে, এখন এটা প্ল্যান্টেশন সিজন এসছে, তো এই সিজনে আমরা কিভাবে আমরা বৃক্ষরোপণ করতে পারি এই নিয়ে চর্চা হয়েছে। কিছু জায়গা আমাদের বেদখল আছে, যেটা ব্যক্তিগতভাবে যারা বেদখল করে রেখেছেন, এখানে এ নিয়েও একটা বিশদ চর্চা হয়েছে কিভাবে এভিকশন করা যায় ইন ফিউচারে। আর সঙ্গে আমাদের, আপনারা জানেন যদিও এটা আমাদের সম্পদ নয়, এটা মাইন্স অ্যান্ড মিনারেলসের হয়ে থাকে, বালু পাথর ইত্যাদি। তো এগুলো নিয়ন্ত্রণে আমাদের আগের সরকারেই আমরা অনেকগুলো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলাম। আপনাদের শুনলে ভালো লাগবে যে আমি যখন দায়িত্ব পেয়েছিলাম এই বিভাগের, তখন 50 কোটি টাকা মাত্র রেভিনিউ ছিল। এটা বেড়ে গত মার্চ পর্যন্ত 302 কোটি হয়েছে প্রতি বছরে। এটা কথা হয়েছে আমাদের প্রতিনিয়ত, গতকালও আমাদের এখান থেকে ডিএফও এবং অন্যান্য যারা পদাধিকারী তারা গিয়েছে। এখানে
বিগত সরকারের কার্যকালও আপনারা দেখেছিলেন যে অনেক নিচে নেমে এসছে। তখন ওইখানে বিএসএফ কিছু জওয়ানকে রাখা হয়েছিল একটা পার্টিকুলার পিরিয়ডের জন্য। কিছু ক্যাম্পও করা হয়েছিল, আজকের দিনও আছে। এসএসবি এইদিকে ছিল, ওইদিকে ওনারা আছে। তার মধ্যেও স্ট্যাটাসকো মেনটেন করার জন্য একটা অর্ডারও আছে আমাদের চিফ সেক্রেটারি বা মিজোরামের সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে দু একটা জায়গায়, যে জায়গাগুলো তাদের দখলে ছিল, ওইখানে সিভিল কনস্ট্রাকশন চালানোর তারা চেষ্টা করছে। এই নিয়ে আমরা অবজেকশন করেছি, আমরা এফআইআর দাখিল করেছি এবং তার মধ্যেও আজকে যে আলোচনা হয়েছে যে কীভাবে আমরা তাদেরকে এখান থেকে উৎখাত করতে পারি তার পরিকল্পনা আলোচনা হচ্ছে। আগ্রাসনবাদী মনোভাব তাদের আছে, এটা এই গত 8 মাস বা 1 বছর থেকে না, দীর্ঘদিন থেকে এই সমস্যা চলে আসছে। তার আগেও আমি যখন সরকারে ছিলাম না, বিধায়ক ছিলাম, আমি নিজেও গিয়েছি, বারংবার আমরা দেখেছি মিজোরামের পক্ষ থেকে এই কাজগুলো করা হয়। আর শুধু এখানে মিজোরাম নয়, আপনারা দেখবেন যে এখানে নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, মেঘালয়ের পক্ষ থেকে এই কাজগুলো করা হয়। তো ব্যাপারটা হচ্ছে একটা সময় আসাম সবাইকে নিয়েছিল, আর এই আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যে প্রবণতা, এই প্রবণতা নিয়ে কোনো না কোনো সরকারের কার্যকালে, জানেন আপনারা কাদের কার্যকালে, আসামকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে, বিভিন্ন দিক থেকে ভাগ করে নতুন কিছু রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। এই নতুন রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, এটাকে আমি বৈধ অবৈধ বলতে যাচ্ছি না, নিঃসন্দেহে তার মধ্যে তাদেরও দাবি আছে। নতুন রাজ্যগুলো হওয়ার পরে স্বাভাবিকভাবে রাজ্য তৈরি হওয়ার পরেই আমরা লক্ষ্য করছি তারপর থেকে সীমানার এক বিবাদ চলছে। তো সীমানার বিবাদ চলছে, এখানে সীমানা স্থির আমরা করতে পারি না ফেডারেল স্ট্রাকচারে, আপনারা জানেন। আর বিশেষত শুধু বন বিভাগ পড়েছে এই সীমানার মধ্যে, এরকমও নয়, রেভিনিউর মাটিও আছে। এই নিয়ে অনেক সময় দখল, বেদখল ইত্যাদির কথা একসঙ্গে। আমাদের সরকারের কার্যকালে আপনারা জানেন যে আমাদের এই অঞ্চলের কথা যেহেতু আপনি বলছেন, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ এবং কাছাড়, 3টা জেলায় আমাদের মিজোরাম সীমান্তের মধ্যে আছে। বিগত সরকারের কার্যকালেও তারা দখল করার প্রয়াস করেছে। আমরা যতটা পারি আমরা প্রতিরোধ করে আমরা কেন্দ্রীয় सरकार জানিয়েছি। सामूहिक लॉकडाउन सिलचर शहर तथा बराघाटी के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है। कई क्षेत्रों में वाहन भी चल रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिनियम को पीछे छोड़ अभी भी कई वाहनों में काला पर्दा लगाकर लोग जी रहे हैं और इसके पीछे काले कारोबार भी हो रहे हैं। ड्रग्स के व्यापार पूरे बराघाटी में जड़ पनप चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन धीरे धीरे इन जड़ों को काटना शुरू कर दिया है। अपने गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों के चलते सरकारी निर्देश के बाद भी पुलिस प्रशासन तथा ट्रैफिक विभाग को अंगूठा दिखाकर कई लोग अपने वाहन में काला पर्दा लगा रहे हैं और काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही कुछ हालात के चलते सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में वाहनों पर छानबीन किया गया, कई वाहनों के काला पर्दा खोल दिया गया और उन्हें फाइन भी किया गया। कई क्षेत्रों में लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए गए। गैर जिम्मेदाराना तौर पर 144 धारा उल्लंघन किए जाने के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल को तोड़े जाने पर उन्हें फाइन भी भरना पड़ा। कई और पहलुओं को लेकर दिन पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई पर सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में उतरते देखा गया। क्या स्टाइल है, हाँ क्या स्टाइल है, हाँ আমার কাছে তো আমি উঠাইব।
গাড়ি রিকভারি করবো আমরা, কিন্তু আমরা গাড়ি রিকভারি করবো, গাড়ি রিকভারি করবো। তুমি তো গাড়িটা আটকা করো। कांग्रेस के जाने माने व्यक्तित्व तथा नेता राहुल गांधी की जन्म जयंती पूरे देश के साथ विभिन्न क्षेत्रों में पालन किया गया। करीमगंज जिले के कांग्रेस भवन में राहुल गांधी के 91वें जन्म जयंती के अवसर पर केक काटकर इस तिथि को पालन किया गया। सिलचर में भी लोगों को अपने अपने क्षेत्र में राहुल गांधी की जन्मतिथि पालन करते देखा गया। गौरतलब है कि राहुल गांधी के 91वें जन्मतिथि के अवसर पर कई लोगों में खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह की माहौल देखने को मिली। আজকে আমরা রাহুল গান্ধীর জন্মদিবস উপলক্ষে এটা কোভিড প্রটোকল বিধি মেনে আজকে আমরা রাহুল গান্ধীর জন্মদিবস উপলক্ষে সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল মেনে এআইসিসির নির্দেশে রাহুল গান্ধী বলেছিলেন যে ওনার জন্মদিনে যাতে এই বছর কোনো ধরনের কেক বা আড়ম্বরিত অনুষ্ঠান করা না হয়, সেই হেতু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সাধারণ মানুষের মধ্যে আমরা যাতে হেলথ কিট বিতরণ করতে পারি। তাই সমগ্র ভারতবর্ষের মতো আজকে আমরা জেলা কংগ্রেস পরিচালনায় 100 জন মানুষের মধ্যে মাস্ক, স্যানিটাইজার, বিস্কুট এবং ফল বিতরণ করা হয়। সবাইকে করিমগঞ্জবাসী সবাইকে রাহুল গান্ধীর জন্মদিবস উপলক্ষে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে আমরা আমাদের কংগ্রেস অফিসে আমরা রাহুল গান্ধীর জন্ম পালন করতে যাচ্ছি। আমরা সকলে জেলা কংগ্রেস পালন করে যাচ্ছি। এই পালন উপলক্ষে আমরা আজকে মাস্ক বিতরণ করছি এবং স্যানিটাইজার বিতরণ করছি এবং আমার সাথে আমাদের বিস্কুট বিতরণ করছে। এটা আমরা দিয়েছে আমাদের অসিত নাগ, তিনি আমাদের কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক। এই বলে আমি আমার রাহুল গান্ধীর দীর্ঘজীবী হোক শুভকামনা করে তারা মিলাইয়া দিব। তুমি যে জায়গাটা আগে আজকে রাহুল গান্ধীর 51তম জন্মদিবস ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নির্দেশে আজকে সমস্ত ভারতবর্ষে একটা ছোট্ট কার্যসূচি হাতে নিয়েছে যে কোনো রকমের কেক সেলিব্রেশন না, শুধু এই কোভিড পরিস্থিতিতে যারা গরিব দুঃখী মানুষরা আছেন ওদের উদ্দেশ্যে ওদেরকে শুধু মাস্ক, স্যানিটাইজার আর কিছু খাদ্যদ্রব্য আমরা দিয়েছি। আজকের এই দিন আমরা কোভিড প্রটোকল মেনটেন করে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান আমরা আয়োজন করেছি। তো এই অনুষ্ঠানে আমাদের করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের সকল সদস্যদেরকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। কেন কি পরিস্থিতি অনেক ভয়াবহ, তারপরেও ওরা সবাই আজকে এই প্রোগ্রামে এসে যোগদান করেছেন তার জন্য, এবং আমরা সবাই মিলে সুন্দরভাবে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করেছি। ধন্যবাদ।
प्रवीण शिक्षाविद तथा समाजसेवी लक्ष्मी निवास कालवा ने बराघाटी के विभिन्न चाय बागानों में लोगों के बीच मास्क व सैनिटाइजर वितरण कर रहे हैं। यह सिलसिला करीब 2 सालों से चल रहा है। जब से कोविड संक्रमण शुरू हुआ है तब से लोगों को जागरूक किए जाने के लिए समाजसेवी तथा शिक्षाविद लक्ष्मी निवास कालवा कई क्षेत्रों में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चाय बागान के पिछड़े हुए क्षेत्र के लोगों के बीच मास्क भी वितरण कर रहे हैं। लोगों को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य को सामने रख तथा शिक्षा की सही धारा को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य को सामने रख यह व्यक्ति ऐसे कार्य करते आ रहे हैं। उनकी इन गतिविधियों के चलते ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच काफी हद तक राहत की माहौल देखने को मिली है। प्रिय छात्र छात्राओं, उनके माता पिता और श्रमिक भाइयों और बहनों, आप लोगों को पता है कि पिछले साल से ही कोरोना नामक एक भयावह बीमारी हमें पीछा कर रही है। इस बार भी यह बीमारी जोर शोर से आया हुआ है। शहरों में, गांवों में और अभी बागानों में भी ये फैल गया है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। कुछ नियमों को पालन करके हम इस कोरोना बीमारी से बच सकते हैं, इसको हरा सकते हैं। जैसे समय समय पर हाथ धोना, चारों तरफ अपने साफ सफाई रखना, सामाजिक दूरी बजाय रखना, एक दूसरे से दूरी बजाय रखना। काम में जाएं तभी भी, राशन तलब लेने जाएं और कुछ काम में जाएं, बाहर जाएं, बाज़ार में जाएं, हर जगह दूरी बनाए रखें। और उससे भी बड़ा बात, हरदम मास्क लगा कर रखना है। ये जो मुंह में मास्क है, ये हरदम मास्क लगा कर रखना है। मैं आप लोगों को देने के लिए कुछ मास्क लाया हूँ। आप लोग जब काम पर जाएं, जब बाज़ार जाएं, जब राशन तलब लेने जाएं, हरदम मास्क लगा कर रखें। यही हम लोग को इस बीमारी से ज़्यादा बचा कर रख सकते हैं। और यही सब नियम बच्चों के लिए भी लागू होता है। इस बार की बीमारी बच्चे और युवाओं को ज़्यादा पकड़ रही है। उनको सावधान रहना, रखवाना आप लोगों का जिम्मेवारी है। उनका पढ़ाई लिखाई, उनका भविष्य के लिए भी। और आप लोगों को कोई अगर तकलीफ़ हो, जैसे बदन दर्द, सर दर्द, जुकाम या बुखार, तो आप लोग डॉक्टर का परामर्श तुरंत लें। इसी तरह हम लोग कोरोना बीमारी को हरा सकते हैं। धन्यवाद। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के रंगपुर पेट्रोल पंप में बाबुल मलिक नाम के एक शख्स की मौत को लेकर इलाके में छाई तनाव के माहौल। पुलिस सुपर की मौजूदगी में मामले की छानबीन का दिया गया आश्वासन। सोनाई क्षेत्र में अवसर प्राप्त एक खंड उन्नयन अधिकारी द्वारा एक किशोरी को निर्यातन किए जाने के आरोप पर किया गया गिरफ्तार। समाज में बढ़ रही है असामाजिक गतिविधियां। शिलचर के कालाइन क्षेत्र में दीगरकाल समाज उन्नयन संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ टीकाकरण व कोविड जांच कार्यक्रम। बड़े मात्रा में लोगों ने दिया योगदान। ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा मिलने पर लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण के चलते 3 लोगों की हुई मौत। 131 पाए गए एक्टिव। आईसीयू में जी रहे हैं 77 लोग। करीमगंज जिले के चोरगला क्षेत्र से पुलिस प्रशासन ने जब्त किया 50,000 याबा टेबलेट। नशे के सरबराह में कड़ी कार्रवाई कर रही है जिला प्रशासन। वन व पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने बराघाटी के सभी स्तर के वन कर्मियों को वन भूमि सुरक्षा का किया मांग। हर कदम उठाए जाने का दिया निर्देश। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।